Kanindot sa buwak nga gihimo, dako kaayo. Murag ang karaan ni nga buwak nga ilang isundong, nindot kaayo nga buwak. Siguro magabi ini nindot kaayo ni murag naa ni siya ilaw. May suga ni siya kada buwak siguro. Ang blue, ang green, ang orange, ang puwa, una urmok ni siya. I love urmok, kanindot sa urmok na tanawa. Unya di pa jud ko kasud pag anhan ako, di pa jud ko kasud kay agoy pagkadaghan pulis nagbantay. Unya kanto-kanto, kung saan ko man ni aron makasud ko diha dapita, ko nga nangutan ako atong traffic enforcer ang katungkuan ba nga pwede ba ko makasud diha dapita kay gikural man palibot gyud diha sa may plaza diha sa may stage na tanawa palibot gyud siya ang gikural di gyud pwede masudlan dito sa kop kay may event ko niyang gabi pagkagabi may event siya na daghan kayo mga bangko unya gusto ko musud anang dapita kanang hilo nga may mga babae aw giporman ha babae gusto jud ko musud diha dapita na unsa man ako pagsuda ka kanto-kanto mga pulis daghan kay mga pulis nagbantay diha unsa ko ni paagi ha ang paagi pa nako para makasuod ko atong buwak na nananghid ko primero sa traffic enforcer ang nananghid ko ingon ko nila nga pwede pa kumuso diha dapita bisag manghihilag ko napasangil pa ko pangihil diha dapita unya ingon tong traffic enforcer nga ato lang ang pulis ato ka pulis pananghid kay kami wa mi katungod ana nga kaning magpasud diha dapita kay mga pulis man diha ang nagbantay mo to hinduol tay ko sa pulis nga babae o bisag katong lalaki nagpundok dito sa kanto unya ko sir pwede ba kumuso diha dapita sir pwede ko mangihi sir nagpasalig pa jud ko pangihi kay gusto jud ko video anang buwak ba nga dako ba ganahan jud ko anang buwak nga dako unya gipasuod ko nila o sige sud mo to sud taon ko sa CR sud ko sa CR kay aron makasuod ko na ng katong buwak lagi katong buwak na kanang katong buwak aron makasuod ko anang buwak unya kading sud nako amo na sud nako adto sa di na ko pwede mo nga sa atubangan sa stage kay bawal na. Dito ra ko kutob sa luyo sa may CR. Kuha bahala na basta makabidyo ko atong buwak na dako. Unya ang paagi ko diri lang ko agi pa dong sa may Don Felipe para makabidyo ko anang mayilo. Pasalamat gyapon ko sa mga pulis nga ila kong gipasod bisag dito lang kutob sa luyo sa may CR kay bawal man ang so diha sa may harap sa stage so dito sa may munisipyo nga daan. Og salamat dili na sayang ang akong oras sa pagsuroy diha dapita kay nakabidyo man ko. Kanindot unta ang bahay nimo duol sa Ormo kay aron makatan-aw diha dapita event ug nay daghan artista.